हेलो। अरे जो काबरी वगैरह उसको कौन है ना लट मतलब जरा मूड में वैसे पे। अरे डीजे आवे डीजे वो लाइन लगाड़ी ना वो। अरे वो नरो एडमिट हो क्या गया तुम? दसरा पमा पमा आवे जोन। हाँ वो भी राखी डीजे वो नासोस रे। ये वो कार वालो एडी क्यों मिलो से ना होट। ये क्या था रोको ना जावा नहीं देता। એને અમદાવાદ વાળા ઓનર એડમિટ હો તમારે ડીજે વાળા કેવું ગોણો થોડુંક સહી લગાડે नहीं रे गणवा है गणवा नहीं नहीं क्या डीजे वाला हाँ और एडमिट हो फटाफट टी शर्ट बदलो टी शर्ट अच्छा नाचो नहीं यार नाचो શું કરો તમે રેલીમાં આવ્યા હો ને? નાસ્તાના એમને એમ પૈસા લો પછી અરે ડીજે વાળા બાબુ થોડું ગાની સહી લગાડ નહીં यार क्या